Okay, kita record. Okay, today we start with chapter 2. Chapter 1 is basically just the introduction about this course and as a general. So basically topik hari ni kita akan masuk terus ke take a look at the simple characteristic of generation. So basically your main part in this topic, main part in this course, we have three main parts. Okay, number one is economic dispatch. Number two is real power control or frequency control. Number three is reactive power control or voltage control, similar. Okay, so ED we will look at how we want to solve we want to find the minimum cost of generation. Minimum cost of generation, and that fulfill all the constraints. So kita ada beberapa constraints. We have two constraints. We have that fulfill constraints. We have equality constraints and we have inequality constraints. Okay, two types. So for the half semester, we will look at these techniques. I think we have several techniques, and then we try to look at also the latest latest approaches that use artificial intelligence. But that one is for your general. But if you do that in the project or in assignment, I give you extra marks. Okay. So we go for the type of generation. Basically, in Malaysia, we will look at in Malaysia, emphasizing the Malaysia. In the peninsula, we have thermal and hydro, where thermal is about 82%. I think this okay, the data is August, it's not updated. Never mind. Okay, meaning that we have a lot of thermal power plant, power generation. So the drawback of thermal is, one of the drawbacks of the thermal generation is dia punya efficiency is not so good lah. So let's say we have we want to obtain, I think around 20 to 30%. The efficiency is around 30%. What is meant by 30%? You remember, to get the efficiencies is what? P out divide by P in kan? Times 100. So you dapat efficiency. So meaning that in order to obtain 30 megawatts output from the generator, you need to input 100 megawatts. Meaning that 70 megawatts is becoming a loss in terms of heat. Okay, this is the general. I think this slide also you have seen in EPS. Okay. And try to look at the characteristic. This is the main characteristics that we will look at to solve the economic dispatch. Okay, what is the fundamental economic operating problem? Is the input output. We want to see the input output of thermal power generation unit. This is the typical unit of boiler. We have boiler. Then we have steam turbine and we have generators. Okay, and as well as we have auxiliary. So the electrical output is connected to the electrical power system and auxiliary power which may require 2 to 6% of the gross output. So in defining the unit characteristic gross input, total input and unit versus net output. So basically we will plot kita punya input versus output. Ni dia pelik sikit, dia input dia belah sini, output belah sini. So basically dia dalam bentuk quadratic. Term we use
For steam turbine, we use British Thermal Unit, BTU, or Mega BTU lah. But I think this heat British Thermal Unit per hour heat input, normally we times dia punya unit price becoming to get the fuel. Okay. Ni RM lah, RM, ringgit per hour ataupun USD per hour. Okay. The output is rated BP megawatts and net output of the unit. So macam ni. So tadi kita punya input in terms of cost sama je. Cost dengan MBTU ni sama, cuma yang ini per unit dia you darab je and then you dapat cost lah. Okay. So this is our input in Y axis. And then our output at X axis. Dia pelik sikit. And then we get quadratic. Okay, this is quadratic. And then if you can see here that the generator output, this is the particular generator, katalah dia satu G1, P1 ataupun generator 1, katalah dekat Gopeng ataupun kat Johor, Pasir Gudang. So you ada P min and you ada P max. Meaning that this is the inequality constraint. Maknanya PG1 ni must be operated between P min as well as P max. Ni P1. P1. So kalau kita ambil, kalau you belajar dekat matematik kan, belajar ingat dy dx. Dy dx. Dy dx you dapat apa? Gradient. F gradient, maknanya you akan dapat keturunan lah. Okay, so you dapat, so delta H or delta P you dapat satu keturunan at the particular point kan, satu titik, dua titik. So basically this is can be said that our characteristic, kita akan tengok nanti dia punya characteristic equation ni semua sama je, lebih kurang dia dalam bentuk quadratic. Okay, so ni can be used as a heat rate test. Ini tak apa. Okay, ini pun tak apa-apa sangat, tak penting. Saya just now saya katakan, so kita punya steam turbine efficient dalam 30 ke 35 je, tak banyak. Tapi dia murah lah. In term of startup, initial cost dan sebagainya, it's very cheap compared to others. Nuklear murah, source dia murah. Tapi expertise, waste tu nak buat macam mana, so itu yang dia sama je balik. Misalnya akan jadi mahal juga lah. Tapi cost coal murah, so that's why biasanya dia akan guna sama ada coal ataupun gas lah. And then dia ada auxiliary, normally auxiliary tu untuk cooling the system lah, cooling system. That's why kadang you tengok power producer ni dia dekat dengan laut kan. Macam dekat Perlis, Kuala Perlis. Saya pernah pergi Kuala Perlis sebab dulu saya kerja di MAC. Kuala Perlis Power Plant. Pernah pergi. Dekat dengan, dia dekat Perlis kat utara tu, dekat dengan tepi pantai. Pantai dia pun tak cantik kan Perlis tu. Compare to pantai-pantai kat pantai barat timur ni kan. Ataupun pantai barat bawah. Okay, so look at the variation. So basically in variation in steam unit characteristic, itu kalau kita ada satu simple input output lah kita plot tadi. Kalau ada multiple admission valve steam unit turbine, so katalah kita ada macam ni kita panggil nama dia valve loading effect. So macam tadi kan kita punya input output punya karakteristik dalam bentuk quadratic. Maknanya equation awak boleh bayang. Kalau you buka dekat mana-mana paper pun, mana-mana buku, equation dia equation yang standard, iaitu alpha pi square plus beta pi plus gamma. Kan? Ini alpha 1. Ini standard. So quadratic. Tapi bila ada multiple valve ataupun you ada valve loading effect, dia akan jadi dia tak akan jadi quadratic. Dia akan jadi quadratic tapi dia ada tambah satu function macam nak jadi sine wave.
So that's why dia akan ada tambah belakang. Tambah ada dia punya coefficient. Yang ni coefficient coefficient setiap generator tu berbeza. Dan ada coefficient saya tak ingat apa. Dan ada sign function. So yang itulah, inilah buff loading effect. Sebab kita punya instead of kita punya quadratic, dia jadi dalam bentuk sign form. Okay, boleh ya? Kelas? Okay, Doktor. Boleh sir. Saya nak dengar feedback sikit tu. Okay. Saya punya Gmat ni kadang-kadang problem. Kalau kelas lama-lama dia tiba-tiba saya tak dengar suara student. Saya ingat sudah hilang lah saya punya Gmat problem. Last time kelas saya master saya 3-4 jam. Saya ingat saya cakap seorang-seorang, punya memang saya ada problem. Sudah dengar suara saya tapi saya tak ada dengar suara. Sama juga kalau saya masuk meeting, kadang-kadang dia disable. Tak tahu kenapa. Okay, this is common header plant. So ni just introduction lah. And then we have combustion turbine, gas turbine. So ni boleh baca sendiri lah. Okay, we have combined cycle. Ni in term of variation of the heat rate curve dan sebagainya. Then we have cogen. So this is we have a multiple input capacity of 50 MW single extraction unit. So ni boleh ni. And then we have hydro also in Malaysia. Kita tadi tengok kita ada hydro. Paling latest dekat Cameron lah, Ulu Jelai. Masa dia launching 2013. Dia ada buat talk bawa IEM. So saya ada tengok lah. Kalau pergi Cameron boleh nampak lah. Jalan ke Ulu Jelai kan. Dia problem dia ialah dia akan merosakkan nature lah. Sebab dia kena tempat yang isolate. And then loss agak tinggi sebab dia isolation dekat isolate daripada loading ataupun load point tu dia jauh. So kena buat transmission line dan sebagainya. So cost pun tinggi. And then expertise pun tak ada, kita pun tak ada expertise. So and then nak operate tu sebenarnya tak ramai. So itu antara pro cons guna hydro lah. Lebih dia boleh jadi reservoir dan sebagainya. Okay, and then this is fixed hydro plant. Jadi kita tengok detail lah, kita more on hydro. Okay, so let's take a look at another chapter 3 lah. So we direct go to the because we will discuss more and we will discuss more on economic dispatch ni sebab separuh SEM tu kita akan main-main dengan economic dispatch je. Okay. Okay, nampak Nampak, Doktor. Okay. So we directly go for the economic dispatch. Okay. What is economic dispatch? Economic dispatch basically we want to find the minimum cost. Itu je isu dia. Kita nak cari minimum cost of generation. Okay. Yang penting cost minimum tapi they fulfill the constraints. Dalam economic dispatch kita ada dua constraints dalam power system lah majority. So kita panggil equality constraints dan inequality constraint. Equality constraint maksudnya kita kena fulfill summation of power generation yang kita produce tu, yang kita buat simulation ataupun kita calculate must be equals to load demand plus loss. P loss. So ni kita panggil equality constraint. Kenapa equality? Sebab ni equal lah. Okay.
Ini equality constraint yang pertama yang kena fulfill. By hook or by crook, you kena fulfill. Yang kedua, kita panggil inequality constraint. Inequality constraint ialah, dia ada beberapa lah. Biasanya yang pertama ialah kita punya generator, each particular generator must be operated within the specified minimum dan juga maximum. Okay. So, dua ni. Untuk for a moment, dua ni lah. Nanti kita akan tengok lagi. Ada beberapa lagi. Kita ada random limits. Banyak yang practical lah. Practical. So, saya akan boleh tunjuk contoh paper-paper yang dah publish. Apa ni, equation common. Dan dia semuanya mesti fulfill. Kita punya objective function lah. You kalau belajar dalam optimization, objective function kita ialah kita nak minimizekan kita punya objective function kita nak minimizekan kita punya cost. Kita panggil minimum cost. F kita ni dalam bentuk kuadratik tu kita cuba minimizekan. Kita deal economic dispatch ni, kita bukan setakat kita minimizekan the cost, tapi biasanya kalau kita panggil bila kita dah dapat optimum punya power output, biasanya kita dapat deal, kita boleh minimizekan loss juga. Maknanya biasanya bila cost ni rendah, loss ni pun akan rendah. That's why dia panggil, ni kita panggil dia sebagai optimization problem. Okay. Optimization problem. Dia bukannya untuk cari, dia memang akan cari yang the best, tapi masalahnya nak cari the best tu susah. So biasanya kita cari yang optimum lah, kita panggil. Optimum ni benda yang bukan tepat tapi dia boleh diterima, dia acceptable. Okay, kita akan tengok first. This is the block diagram of thermal unit. We have several, this one is a common bus bar lah, common bus bar. So we have several generators, several boilers, several kita punya ni. So we assume that normally we represent each generator as in terms of cost. Okay, so dia ada cost function untuk generator satu ni, ada cost function dia, generator 2 ni ada cost function dia, generator 3 ni ada cost function dia, and then we assume that load ni pada common bus bar lah. Bila macam ni, kita assume dia tidak ada loss. So maknanya equality constraint kita yang tadi tu, dia akan jadi summation of PGI must be equal. So maknanya katalah di load minta 100 megawatts, generation must be supply 100 megawatt juga. Okay, tak ada loss. Ni kita panggil ideal case lah. Okay, ideal case. Tak padam lah ni. Okay, where n thermal generating unit is connected to a single bus bar. So that's why kita assume dia no loss. Okay, dia berada, because demand 100, the generator, summation of generators produce 100. And then kita kena kira cost setiap individual tu, and then kita sumkan dia. Tengok berapa dapat. Okay. Macam saya kata tadi, heat rate curve dengan fuel cost curve sama. Ni kita punya input kan tadi dalam BTU. Output kita dalam PI. So dia dalam bentuk kuadratik. Nak tukar heat rate curve kepada fuel, you just darab je lah. You darab you punya fuel. Biasanya fuel kita dalam bentuk ringgit per BTU lah. Ringgit per BTU ataupun MBTU. So you punya ni, you darabkan dengan you punya cost function ni, you akan dapat ringgit per hour lah. Okay, so you dapat dalam 1 jam berapa you berapa you produce dia punya power, and berapa value production tu. So ni equation yang common tadi saya kata. Terabur lah, sekejap. Delete.
Okay, so ni common equation. Alamak, ada error. Nampak tak? Tak keluar lagi sir. Okay. Wait lah. Ni semalam ni, agak ni. Window. Boleh nampak? Tak nampak. Okay. Dah. Payah lagi ni. Kita kena buat macam biasa je lah. Dismiss. Tadi screen. Dah, slow ni. Internet slow. Boleh tak? Nampak tak? Tak ada lagi sir. Tak lagi. Sekejap ah. Saya rasa saya punya ni problem ni. Sekejap. See, internet saya tak stable. Okay, dah. Lost terus. Saya internet saya kena reset saya punya router jap. Ya. Berapa persen? Okay. 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 Okay, boleh nampak ah? Boleh sir. Boleh sir. Nampak sana. Okay. Ada dia. Dia jadi problem saya punya ni. Okay.
Okay, so ini equation cost function kita. Fuel cost. Kadang-kadang dia buat C, kadang-kadang dia buat F. Sama lah. So I ni represent generator lah. So we have, tadi saya buat alpha A, P sama je kan. So sebenarnya dia sama je. A, B ataupun alpha, beta, gamma ni sama lah. So you kena tengok lah, kadang-kadang saya buat alpha PI plus beta PI plus gamma. Kadang saya buat ABC. So you kena tengok equation. So kalau itu inilah equation yang related to PI square lah. PI square. Okay, so kena tengok equation, sebenarnya equation sama. So ini kita panggil alpha, beta, gamma. Ni ialah coefficients. It's just a simple coefficient from each particular generator lah. Okay, I ni represent, kalau ada 10 ada 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maknanya ada 10 generator. So setiap tu akan ada berbeza-beza coefficients. Okay, oleh kerana dia kuadratik, kalau kita buat, kita bezakan dia, ingat lah, kita bezakan, we do the derivation, dci over dpi, maknanya we function dci with respect to the power, so kita akan dapat, yang ni akan cancel kan, hilang. So dia akan dapat pi plus, pi because is, kita bezakan terhadap p, so tinggal beta lah, beta plus 2 gamma pi. So yang ni kita panggil. So kita panggil this one incremental fuel cost. So bila kita plot, dia akan jadi straight line lah, linear. Okay. So this is called lambda lah. Lambda is ringgit per megawatt hour. So this is our incremental fuel cost. Okay. So ideally, we have ideally, kita punya idealnya, ini masuk. Okay. F lah, tak ada masalah. Sama F ke C ke sama. So F sebab function, C sebab cost. Okay. So F total equals to summation of F1 P1, F2 P2, F3 P3, Fn Pn. So dia ialah summation I equals to 1 until n Fi Pi. So kita sum je. Okay, the aim of Ft is to be minimized this function so that the sum of generated output equal to the received load. Maknanya sekarang ni kita punya equality constraint tadi lah. So macam tadi kan. So summation of Pi equals to P load. So kalau you bawa benda Pi ni bawa ke sana, you dapat P load minus summation of Pi lah, equals to 0. Okay, ini kita guna, kalau salah satu cara, this is the old approach. We do the partial derivation, and then we apply Laurent multifunction, Laurent multiplier ataupun Laurent function in this function. Okay, in this equation. So okay, let's say yang ni kita tak tengok pun equality constraint, inequality constraint, kita tak consider probability limit, so tak masalah lah. So we applying the Laurent function. You pernah belajar tak Laurent function ni? Kalau dekat numerical method patut you pernah belajar. Okay, so Laurent function dia bukan L, dia dalam bentuk ni nama orang. Nama dia ni. Laurent function equals to F total plus this one kita call Laurent multiplier. Jangan confuse dengan yang tadi ya. Ni yang lain. Kebetulan sama. So dia dah Laurent multiplier darab dengan pi. Sebab pi ni kita punya error antara load dan juga pi. Okay. And then kalau kita buat derivation, so bila optimality, kalau you belajar pasal optimization ni, bila kita apply Laurent function, we need to do the partial derivation of each components dalam equation tersebut. Dan kita samakan dengan kosong. Ingat tak you belajar dulu? You pernah belajar dekat sekolah rasanya? Ingat tak? Di sekolah lu belajar dy dx. X kuasa 2. Ingat tak? You belajar dy dx, you dapat keturunan kan? Lepas tu you d2y dx square ni, maknanya you bezakan sekali lagi, you akan dapat, kalau dia negatif, dia titik, kita dapat titik maksimum kan? Kalau dia positif, dia titik minimum. Ingat tak? Kalau equation ini, kita cek titik minimum.
Maknanya function ni ialah bila you bezakan sekali you dapat linear, and you bezakan sekali lagi you dapat titik minimum. Kalau gambar tu dalam bentuk gini, dia akan dapat negatif lah, titik maksimum. Ya, belajar dulu. So di optimality lah benda ni. Yang itu you belajar kat sekolah, itu very fundamental. So yang ni kita apply Laram multifunction, Laram multiplier. So each component kita buat partial derivation. Okay, instead of kita buat D, dia do kan. Belajar dulu kan dekat calculus. Belajar. Panggil do. Bukan D, do. Do L over do PI maknanya you need to do everything. You do the function of PI and then you do the function of lambda. So sebab lambda also we can consider as a component yang kita kena derive. So yang ni bila kita buat D with respect to dpi, equation tadi ni ialah F total tadi kan. Ni F total. And then yang ini tak ada kita punya tolak lambda ni, dia akan dapat since kita punya dalam pi tu, dalam pi equation pi ni, dalam pi ni dia ada pi kan. Pi dia yang tua tadi, pi load tolak pi. So dia ialah lambda darab dengan pi load tolak pi kan. So komponen pi ni ada. Bila you buat ada kan. So that's why you dapat negatif kat sini. Negatif lambda sebab kita bezakan pi over macam kita bezakan dy dx lah. Kan? Kalau dy dx yang ada dalam x tu kita akan bezakan. Yang ni dl dp, so yang ada dalam p tu kita bezakan. So that's why yang p load ni cancel, tapi ni lambda pi ni ada. So that's why bila kita bezakan d lambda pi over dpi dia akan jadi hilang lah. Yang tinggal lambda saja. So that's why dapat dfi pi dpi tolak lambda equals to 0. So to find the optimality, kita samakan semua dengan kosongan. So yang ni kita boleh rearrange. We rearrange at least. We do the rearrangement. So kita akan dapat lambda equals to dfi over dpi. Okay. So then this condition and equality constant is used to find the operating point. So remember balik kita punya ni kalau kita buat ni ialah kita panggil incremental cost lah. So dfi over dpi ni kita bagi lambda. Dan ini ialah equality constraint sebab ada gambar sama dengan. And then ini ialah ini ketaksamaan. Okay. Cuba nak relate balik dengan you belajar lah. So when the inequality constraint is recognized, the condition may be expanded slightly as shown in the set of equation below. So bila kita bezakan df over dpi dapat lambda, so maknanya dia tidak violate you punya inequality constraint. Tapi kalau you bezakan kurang daripada value lambda, kita tagging dekat max. Kalau lebih dengan lambda, kita akan tagging dekat minimum. So kita akan tengok contoh nanti. So let's take a look at the example. Padam patut lah. Sekejap. So example, let's say we have we have 2 unit or 3 units power. Yang pertama ialah coal fired. Ni dia punya minimum dan maksimum. Okay. Ni ialah P1 max. Ni ialah P1 min. Ni dia punya cost function ataupun input output curve. Kalau tengok sini dia dalam MBTU per hour. Okay, nanti kita kena tukar dia dalam cost lah, ringgit per hour. So yang ni pun indication dia H. H maknanya heat rate curve lah. So dia ada value, ni ialah alpha, ni ialah beta, ni ialah gamma. Okay, and then you need to all fired. So you ada maximum, ni P2 max, ni P2 minimum.
So dia must be operated between 100 and 400. Yang ni must be operated between 150 and 600. Selain lagi, ini ialah dia punya heat rate curve, input output in terms of MBTU per hour. So ni ialah alpha 2, beta 2, gamma 2. Dan kita ada yang ketiga, oil fired sama. So yang ni 50 ke 200 sama, ni ialah P3 min. Ni P3 max. Dan this equation. So soalan dia yang pertama, determine the economic operating point for these 3 units when delivering a total 800 megawatt, 850 megawatts. If the price coal is RM1 per MBTU, maknanya 1 MBTU equals to 1.1 ringgit and oil RM1 per MBTU. So apa yang perlu buat, setiap H function ni you kena darabkan dengan punya unit price lah. So coal ialah RM1 RM1 oil sama kan, so darab sama je lah. Okay, ni saya nak highlight. Student biasa dia tersilap kat sini. Kalau saya bagi equation heat rate curve ni, dia biasa tendency untuk tidak darab. Bila tak darab salah. Okay, ada juga yang saya dah bagi set dalam fuel cost function, dia tak darab sekali lagi, so salah juga. So kena careful lah. So kita punya price of coal RM1 So you kena darab lah. So you akan dapat 561 plus 792 P1 plus 0.001562. And I want to highlight again, yang ini you pakai ikut soalan lah. Kalau dia ada 6 titik perpuluhan lah. Jangan buat 2 titik perpuluhan. Ada student masa sains lepas, dia buat 2 titik perpuluhan je. So 0.00, ini dia sun kosong. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni ada 6 titik perpuluhan. So you kena pakai, you kena type dekat kalkulator 6 titik perpuluhan lah. Okay. Sama juga untuk unit 2. Oleh kerana unit 2 ni darab 1, tak ada masalah, dapat balik value sama lah. So dia RM1 per hour. Yang ni pun sama juga. So next, apa yang boleh kita buat ialah kita do the partial differentiate. Kita buat partial derivation with respect to P kan. So yang ni aku dapat beta, ni 2 gamma kan. 2 gamma, P1. So everything ni dia sama dengan lambda. Okay, so yang ini pun you dapat 7.85, 0.000388 P2 sama dengan lambda. Semua sama dengan lambda. And then kita tahu kita punya P1 tambah P2 tambah P3. Sebab ni kita assume dia tidak ada loss. Sama dengan 850 megawatt. So macam mana kita nak solve? Kita ada satu variables, lambda. And then kita ada, kita ada 4. 1, 2, 3, 4. So apa yang boleh kita buat? Kita kena cari you punya lambda. You boleh buat macam sentak ataupun you boleh solve dalam bentuk matrix. So yang ini cari lambda. Boleh cuba dapat cari lambda ni. Kita dapat lambda ni. Daripada equation tadi ni, dapat lambda. Satu cara ialah you buat sama serentak lah. You pakai calculator, boleh. Cara lain you pakai matrix. Tak ingat lah. Saya tunjuk dalam buku. Buku tak bawa pula. Okay, so you ada 3 equation kan? 1, 2, 3. So you ada 792. Okay, cuba buat lah. 7.92 tambah 0.03124 0.03124 P1. Ditolak lambda sama dengan 0 kan. And then equation nombor 2 7.85
tambah 0.00388, 0.003. Oh, ada 0.03. Yang silap 003. 88. P2 tolak lambda sama dengan 0. Ya ke? Tak apa, saya tengok. Saya tak ingat. 797. 7.97 tambah 0.00964. P3 tolak lambda sama dengan 0. P1, P2, P3 load. P1 tambah P2 tambah P3. Tolak P load ataupun 850 sama dengan 0. So you ada P1, you ada P1, you ada P2, you ada P3. And then you ada lambda. So nak cari lambda ni macam mana? Ada idea tak? Kelas? Ada idea tak? Tak ada. So daripada lambda ni, once you dapat lambda, you dapat P1, P2, P3 ya. Okay, you cuba buat lah. Ni DIY. Cuba fikirkan kat rumah. Macam mana dapat DIY ya. So you ada 4 equation. So you nak cari lambda ni. And then P1, once you dapat lambda, you boleh dapat P1, P2, P3 lah. Yang mana daripada equation lambda equals to beta plus 2 gamma Pi ni. You boleh dapat lah. So sebab dia dapat lambda. So you boleh cari P1 contoh. P1 lambda tolak beta bagi 2 gamma. So ini contoh. You cuba buat ni. Salah satu cara guna matrix. Okay, sebagai hint lah. Boleh guna matrix. Kalau guna matrix, you akan terus dapat jawapan P1, P2, P3 dengan lambda. Okay, cuba buat. And then you dah dapat lambda, you dapat P1, P2, P3 lah guna this equation. Buat lambda, you dah dapat. Okay, and then check the limits. So limit sekarang ni 393, ni 334. Ni 122. Limit sama tak? Limit masuk tak? 250. So 100, 400. Okay, limit semua sama. Maknanya dia within the limits. Okay, so tak ada masalah. So optimal value dia ialah ni lah. Once sudah dapat P, biasa student dia tertinggal. Bila dia dah kira P ni, dia tak masuk dalam cost function balik. So katalah yang ini simple je kan, sebab ni contoh yang simple, yang mana tak akan masuk exam pun. Cuma simple lah. So daripada dia dapat P1, P2, P3, you masuk balik dalam equation cost. Ya, equation ni. And then you boleh kira cost. Biasa yang itu student tertinggal, dia tak kira. Sibuk cari P1, P2, P3, cari lambda lah biasanya, cari lambda. And then ujung sekali dia tak kira cost pun. So rugi lah. Biasa kat situ rugi, student akan hilang markah. Biasa dalam 3 ke 5 markah tu. Okay, so check the limits. Yang ni kebetulan within the limits tak ada masalah. So example nombor 2 ni, kalau dia tukar coal 90 sen, oil RM1. So bila gitu dia akan jadi equation akan bertukar. Sebab ini makin rendah kan. So bila gitu you buat balik this equation, you dapat lambda 8. Tapi bila you kira P1 ni dia exceed maximum. P3 ni dia minimum. Dia violating. Sebab P3 minimum 50 kan. P1 ni maximum 600. So terlebih. Okay. So apa yang perlu you buat? Yang ni saya tak ikut. Biasa kita pegging je. So tak payah. Yang ni tak payah tahu tak apalah. Biasa kalau dia out of bound, kita akan pegging dekat 600 lah. Okay, yang ni kita akan pegging dekat minimum. So katalah bila you buat calculation, kira-kira dapat 32.6.
So jangan ambil sebab you punya P3 ni antara 50 hingga 200 kan tadi. Ni. P1 150 hingga 600. So P1 kita antara 150 hingga 600. So kalau you kira dapat lebih, you pegging dekat 600 lah. Okay. So yang ini tak ambil tahulah. Ni saya biasa saya tak guna pun. Tak risau. Okay kelas. So saya rasa hari ni setakat ni dulu. Hari apa sama? Next week kita akan tengok kalau kita nak include loss macam mana pula. Ni secara general lah, teknik yang general yang tak pakai iteration lagi. Nanti kita akan belajar teknik sebab dia kuadratik. Bila kuadratik dia ialah not linear. So biasa kita guna iteratively lah untuk solve. Kalau sistem tu kompleks dan juga we consider the limit as well as we consider the loss. Hari ni kita buat tak ada loss. Just PI equals to P load kan. So tak ada loss. So hari Selasa kita akan tengok kalau kita consider losses. Okay. Ada soalan? So ada DIY tadi, cuba buat yang ni lah. Macam mana dapat? Mana tadi? Baiklah, so DIY yang ni. Macam mana dia dapat value lambda ni guna matematik. Yep. Okay. Okey doktor. Doktor nanti Okay, ada soalan? doktor akan upload nota dalam kalam Dah lupa upload. Tak apa, saya upload terus lepas ni. Kosong kan kalam? Okay, so siapa, okay ni kalam, nota memang ada dalam kalam lah. Tapi kalau you nak beli buku ada kan, kawan ada share tu kan dekat Shopee. Buku warna biru besar tu. Okay, tak buat apa lagi. So akan upload everything lah. Topik 1. So boleh lah, saya akan upload semua nota ni. Okay, kalau tak ada kita stop kat sini. See you on next Tuesday. Terima Cuti? kasih, Doktor. Cuti tak? Tak cuti kan? Tak, betul. Okay, jumpa setelah depan. So attendance Ya, mana? Assalamualaikum. Yup, Attendance. apa? Attendance saya pakai, mana tadi hilang lah. Saya pakai auto ni, admit. Siapa yang tak masuk tak ada lah. Mana attendance tadi? Dia akan generate. Kalau you keluar masuk pun dia akan detect. Keluar masuk. Tak apa, tak masalah. So ni tadi sebab ada problem tadi ni. Patut kat sini ada attendance. Okay, so supposed to be okay lah. Dia akan keluar attendance. Bila saya off ni dia akan keluar list of attendance. So saya capture yang tu je lah. Okay, itu saja. Jumpa hari Selasa depan. Nanti video ni saya akan upload dekat saya bagi link dia. Okey doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi